Hi, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam dan bahagia. Good evening, everyone. In this chance, I wanna tell you about my PPT. And my PPT have a title is different results of community a different result of community participation in education, an Indonesian case study of parental participation in public primary schools. But before I'm start to tell my PPT, to move to the first slide. I want to introduce myself first. My name is Gus Hairil, like you see in my PPT, and my name is 219 002 042, and my a lot of my friends always call me Goose. uh Tyrell can also anything that you want to call about my nickname. And and now I'm 21 years old. I'm studied in Taman Siswa University, and for my introduction, I'm Muslim, and I'm so glad with my religion. So let's start it. All right, I'm gonna read. The first slide is abstract. Abstract is parental participation in school management is regarded as a good thing according to the rationale that people know better and are able to be more responsive to their own needs. However, little is understood about the implications of the school operational support policy for community participation in education. The study investigates parental participation in the context education decentralization with regard to the changing situation in which the Indonesian government provides sufficient, suffic- sufficient funds for school operational costs. Jadi dalam abstrak itu dia menjelaskan tentang partisipasi orang tua dalam pengelolaan sekolah yang dianggap sebagai hal yang tidak baik dengan alasan bahwa masyarakat setempat lebih tahu dan mampu lebih tanggap terhadap kebutuhan mereka sendiri. Namun sedikit yang dipahami tentang implikasi kebijakan dukungan operasional sekolah terhadap partisipasi masyarakat dalam pendidikan. Studi ini mengkaji partisipasi orang tua dalam konteks desentralisasi pendidikan sehubungan dengan perubahan situasi di mana pemerintah Indonesia menyediakan dana yang cukup untuk biaya operasional sekolah. Alright, I think that's it for abstract. I'm gonna move to another slide. Okay, introduction. In Indonesia, the demise of Suharto Gaim in 1998 brought significant change to the education sector. For the first time since modern schooling was introduced by the Dutch colonial government, the education sector was being managed centrally. In uh, 202, the government enacted a new regulation about community participation at the school level, creating a new governing body called the school commit or SG that will change the previous
practice of excluding the community, especially parents, from power. Jadi jadi di Indonesia runtuhnya rezim Soeharto pada tahun 1998 membawa perubahan signifikan pada sektor pendidikan. Untuk pertama kalinya sejak persekolahan modern diperkenalkan oleh pemerintah kolonial Belanda, sektor pendidikan dikelola secara terpusat. Pada tahun 2002, pemerintah memberlakukan peraturan baru tentang partisipasi masyarakat di tingkat sekolah menciptakan badan baru yang disebut Komite Sekolah atau biasa dikenal dengan SC yang akan mengubah praktik sebelumnya yang mengecualikan masyarakat, terutama orang tua dari kekuasaan itu sendiri. Alright, I'm gonna move to another slide. Community participation in education. The concept of participation has become mainstream in contemporary development discourse. It has a significant place in the rhetoric of development coming from non-governmental organizations or NGOs, development institutions, and the government of developing countries or mid-tenor 1998. In academic studies, the concept has been employed widely and to some extent has come to serve as a panacea in resolving the complex collection of development problem. Jadi untuk yang satu ini itu dia mempelajari tentang konsep partisipasi yang telah menjadi mainstream dalam wacana pembangunan kontemporer atau Rahnema 1992. Itu dia memiliki tempat yang signifikan dalam retorika pembangunan yang datang dari lembaga swadaya masyarakat atau yang biasa kita kenal LSM, Lembaga Pembangunan dan Pemerintah Negara Berkembang. Michener tahun 1998. Dalam studi akademis, konsep tersebut telah digunakan secara luas dan sampai batas tertentu telah menjadi obat mujarab dalam masyarakat kumpulan masalah pembangunan yang kompleks. Okay, I'm gonna move to another slide. Okay, for conclusion, this paper examined the implementation of the BOS policy for Indonesian public primary schools and its implications for parental participation in school. The BOS policy is the first policy since modern schooling was introduced in Indonesia that doesn't differentiate between public and private school at the basic education level years 1 to 9 in terms of reserving enough funds for operational costs from the government. Parental participation and school communities as facilities to accommodate participation activities into public primary schools in Depok. Indonesia will examine provide a better understanding of the issue. It is suggested the findings in this study are limited to the sampling but are
generalizable to other similar schools. Jadi untuk kesimpulan dari beberapa slide sebelumnya, dia sudah mencakup satu kesatuan kesimpulan yang telah diletakkan dalam slide terakhir, yaitu dia ini menjelaskan tentang implementasi kebijakan BOS untuk sekolah dasar negeri di Indonesia dan implementasinya terhadap partisipasi orang tua di sekolah. Kebijakan BOS merupakan kebijakan pertama sejak persekolahan modern diperkenalkan di Indonesia yang tidak membedakan antara sekolah negeri maupun swasta pada jenjang pendidikan dasar tahun pertama sampai dengan tahun ke-9. Dalam hal penerimaan dana yang cukup untuk biaya operasional dari pemerintah, partisipasi orang tua dan komite sekolah sebagai wahana untuk menampung kegiatan partisipasi di 2 sekolah dasar di Depok khususnya. Indonesia diperiksa untuk memberikan pemahaman yang lebih baik tentang masalah ini. Disarankan bahwa temuan dalam penelitian ini terbatas pada sampel yang dipilih, tetapi dapat digeneralisasikan ke sekolah yang lain. Jadi untuk kesimpulan ini adalah kebijakan BOS di mana BOS dia tidak mau membeda-bedakan antara sekolah swasta, negeri maupun swasta dalam jenjang persekolahan pada awal tahun sampai dengan tahun ke-9. Okay, I think that's it for my presentation. I think you all can understanding my legs because yeah, this is for the first time for me to explain in front of you. And for my lecture, thank you for the time. Thank you for anything that you give for me, especially. And I hope I can do this better for this change, especially. And yeah, Gus, I'm gonna end this meeting. I hope you have an amazing day, guys, and you too, my lecture. So yeah. Akhirul salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Yud. 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 Kalau udah stop recording kan?